Vous savez, dans le monde des constellations, c'est comme dans le monde humain en général. Вы знаете, в мире расстановок, так же, как в мире людей в целом, Il existe toutes sortes de méthodes différentes. существуют всевозможные Il виды existe toutes sortes d'écoles différentes. методов, существуют всевозможные школы, Il existe toutes sortes de théories différentes. существуют всевозможные различные теории. Souvent, les théories sont contradictoires. Часто эти теории противоречат друг другу. Dans le domaine des constellations, par exemple, Например, в области расстановок. il y a ceux qui font plutôt de la phénoménologie, Есть те, кто больше занимается феноменологией, d'autres qui sont plutôt constructivistes, другие скорее конструктивисты, d'autres qui sont soi-disant spirituels, третьи так называемые духовные, et il y en a encore d'autres. и еще другие есть. Et généralement, ils se contredisent et se disputent entre eux. И обычно они друг другу противоречат и спорят друг с другом. L'argument étant en général que les théories sont contradictoires. И аргумент обычно, что теории противоречат. Puis-je vous donner un premier enseignement systémique? И затем я дам вам первое системное обучение. Vous n'avez pas besoin de répondre, je vais le faire de toute façon. То есть это вопрос, могу ли я вам дать первое системное обучение? Не надо мне сейчас отвечать, все равно дам. Toutes les théories Все теории, sont toutes un aspect de la vérité. все они являются одним аспектом истины. Aucune n'est la vérité. Ни одна из них не является истиной. Et si elles sont toutes un aspect de la vérité, И если все они являются одним из аспектов истины, nous pouvons arriver à les combiner мы можем прийти к тому, чтобы их скомбинировать ou à les utiliser chacune или использовать каждую из них à sa juste place. на своем правильном месте. Et cette formation-là И это обучение utilise des théories parfois apparemment opposées ou contradictoires использует иногда кажущиеся или внешние кажущиеся противоречивые теории, qui arrêtent de l'être которые прекращают быть такими, dès qu'on comprend qu'elles sont toutes un aspect de la vérité. как только мы понимаем, что все они являются одним из аспектов истины. Et si vous le voulez, И если хотите, vous pouvez ramener ce raisonnement à toutes les théories du monde et à toutes les idées du monde. можете перенести это размышление на все теории мира, Les idées et les concepts qui existent dans le monde, идеи и концепты, существующие в мире, qu'ils soient sociaux, politiques, religieux, будь они социальными, политическими, религиозными, s'opposent apparemment, они явно противоречат, mais ne sont toujours chaque fois qu'un aspect de la vérité ou de la réalité. противостоят друг другу, но они при этом каждый раз являются только одним из аспектов истины. Et chacun est en droit de représenter ce qu'il veut. И у каждого есть право представлять то, что он хочет. Mais sachez aussi Но que также знаете, que les combats entre les idées, ou les théories, ou les différentes écoles, что те сражения, которые битвы идут между различными теориями и школами, sont toujours et sans exception они всегда и без исключения des combats d'homme à homme. являются сражением человека с человеком. Ce ne sont pas les théories qui s'opposent, И это не теории, которые elles противостоят se друг другу. complètent. Теории друг друга дополняют. Mais les hommes, Но люди, les femmes aussi, hein, les êtres мужчины humains, и c'est ça que je veux женщины dire. тоже. То есть он хотел сказать, что люди. Les hommes s'opposent par leur vanité, Люди противостоят друг другу через свое leur тщеславие, arrogance, свое высокомерие, leur orgueil, гордыню. et tout ça, on peut appeler ça leur ignorance de cet aspect systémique И все это можно назвать невежеством, неведением относительно того системного аспекта, que chaque chose n'est toujours qu'un aspect de la réalité. что каждая вещь всегда является лишь одним из аспектов истины. Autrefois, chez les derviches, lorsqu'on faisait ces cérémonies, Раньше, когда у дервишей выполняли эти церемонии, les autres pouvaient y aller au fur et à mesure. другие могут подходить сейчас. Les adultes qui étaient dans ces cercles Взрослые, которые стояли в этих кругах, étaient concentrés sur eux-mêmes концентрировались на самих себе, et ils priaient. и они молились. Les enfants Дети, qui étaient présents, присутствующие, eux regardaient avec curiosité они смотрели с любопытством, parce qu'ils devaient apprendre. потому что они должны были обучиться. Donc nous pouvons aussi être à la fois des enfants et en même temps être dans la bienveillance, ou pour ceux qui savent ce qu'est la prière,
То есть мы можем быть одновременно детьми и одновременно можем, для тех, кто знает, что такое молитва, dans cet état. находиться в таком состоянии. Oui. Est-ce qu'on peut blesser encore plus le système si on fait une erreur pendant la constellation? Можем ли мы еще больше ранить систему, если в расстановке допускаем ошибку? Le seul pour qui les constellations sont dangereuses, Единственный, для кого расстановки опасны ou peuvent l'être, или могут быть такими, c'est le constellateur. это расстановщик. Les mauvais constellateurs finissent mal, Плохие расстановщики заканчивают плохо, parce qu'ils sont chaque fois le dernier arrivé dans les systèmes des clients. потому что каждый раз они являются последними пришедшими в систему клиента. Et nous savons И мы знаем, que ce sont les derniers arrivés qui prennent sur eux ce qui n'est pas réglé dans les systèmes. что последние пришедшие берут на себя то, что не разрешено в системе. Pour les clients, il n'y a pas de risque. Для клиента риска нет. Pour les représentants, il n'y a pas de risque. Для представителей риска Pour нет. les ancêtres, il n'y a pas de risque. Для предков риска нет. La seule personne en danger, c'est le mauvais constellateur. Единственный человек в опасности – это плохой расстановщик. Mais la plupart des constellateurs ne savent pas ça. Но большинство расстановщиков об этом не знают. Ils finissent par s'en rendre compte 10, 20 ou 30 ans après. И они, в конце концов, в этом отдают себе отчет через 10, 20, 30 лет. Et avec un peu de chance, ils pourront faire des constellations pour en guérir. И с небольшой удачей они могут сделать для себя расстановки, чтобы исцелиться от этого.